Hallelujah. Haleluya. Amen. So let's go to the word tonight. Mari kita buka firman Tuhan malam hari ini. Genesis 32 Kejadian 32 from verse 22 ayatnya yang ke-22 to 32. sam- 32. sampai 32. We will talk about Kita akan governed by bicara God. mengenai Tuhan yang memerintah. And I love to preach this portion of scripture. Dan saya sangat bersuka cita sekali membagikan firman Tuhan ini. And I believe it is so relevant as we begin this year. Dan saya percaya ini sangat relevan untuk tahun ini. We begin by giving our hearts to God. Kita memulai dengan memberikan hati kita pada Tuhan. We begin by allowing God to govern our hearts Kita memulai dengan membiarkan Tuhan untuk memerintah di hati and kita to govern our life. dan memerintah kehidupan kita. And here in the scripture we can learn from Jacob. Dan saat ini kita akan belajar dari Yakub. It's a very powerful story. Ini kisah yang sangat luar biasa, saudara. And we know about Jacob. Siapa yang tahu tentang Yakub? People hear about Jacob in the Sunday school. Orang-orang dengerin tentang Yakub ini di sekolah minggu. But there is a great lesson for us today. Tapi ada sesuatu yang luar biasa kita bisa pelajari malam hari ini. For Christians. Untuk orang Kristen. And for everybody actually. Dan untuk setiap orang pastinya. That our hearts need to be governed by God. Untuk hati kita diperintah oleh Tuhan. If God is not governing our life. Kalau Tuhan tidak memerintah dalam hati kita. Our life is messed up. Hidup kita akan berantakan, saudara. We are in confusion. Kita akan dalam kebingungan. We have no reason. Kita nggak punya alasan. We have no purpose to Kita nggak live. punya tujuan untuk hidup. And we are just wasting our life. Dan kita hanya menyia-nyiakan kehidupan kita. But God has a great plan in our life. Tapi Tuhan itu memiliki rencana dalam hidup Say kita. amen. Amin. Haleluya. And we cannot imagine His great plan. Dan kita nggak bisa bayangkan luar biasanya. When we look at our life, Waktu kita melihat kehidupan kita. when we look at our children's life, Waktu kita melihat kehidupan anak-anak kita. when we look at the life of the people around us, Waktu kita lihat orang-orang di sekeliling kita. we cannot know. Kita nggak pernah tahu. But God has a purpose for every person. Tapi Tuhan mempunyai tujuan buat setiap hidup kita. God has a plan for everyone. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Even for the non-Christian, Bahkan untuk orang-orang bukan orang Kristen. the unbelievers. Untuk orang-orang yang belum percaya. Because every person that is born in this world Karena setiap orang yang dilahirkan di dunia ini. is God's will. Itu dalam kehendak Tuhan. Amin. Amen. Amin. And when it is God's will, He has a purpose. Dan waktu Tuhan berkehendak itu ada tujuan di And He baliknya. has a plan. Dan ada rencana Tuhan. But we need to come to a place Tapi kita harus datang ke tempat where we will encounter Him. di mana kita bisa bertemu dengan That Tuhan. we will know Him personally. Dan kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Then we will begin to understand Dan kita mulai untuk percaya His plan. rencananya. And we begin to know, Dan kita mulai tahu, oh, God has something for me. oh Tuhan punya rencana yang buat hidup Oh, I saya. have a reason to live. Dan saya punya alasan untuk hidup. I have a purpose to live. Saya punya tujuan untuk hidup. And if we know God's plan, Dan kalau kita mengerti kehendak Tuhan, even whatever situations in our life, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, even how hard life is, apapun yang telah kita alami dalam hidup kita, even how big problems sometimes, sebesar apapun masalah di hidup kita, we can be strong. kita bisa jadi kuat. Amin. We can hold on Kita bisa bertahan because we know God has a plan. karena kita tahu Tuhan memiliki rencana buat hidup kita. And we will allow Him to work in our life. Dan kita akan membiarkan Tuhan untuk bekerja Come dalam on, turn hidup to your kita. neighbor and say, God has a plan in your life. Katakan kanan kirimu, Tuhan punya rencana buat hidupmu. He has a plan. Dia punya rencana. Amin. Hallelujah. Haleluya. But God's plan Tapi rencana Tuhan and God's work dan perkataan firman Tuhan only can come to pass, hanya bisa lewat begitu aja. can be materialized Cuman jadi sesuatu materi aja. if you allow Him to govern your life. Kalau kita nggak biarkan Tuhan And memerintah that dalam will hidup not happen if you don't encounter Him. Dan kita nggak bakal mengalami apa-apa tanpa perjumpaan You dengan know, Tuhan. everybody in this world believe God.
Semua orang di dunia percaya ada Tuhan. But not everybody knows God. Tapi tidak semuanya mengenal Tuhan. Everybody believe that there is a God out there. Setiap orang mungkin tahu ada Tuhan di sana. Even many Christian in the churches, Bahkan orang-orang di gereja, saudara. they believe in God. Mereka percaya Tuhan. But not every Christian knows God. Tapi tidak semua orang Kristen mengenal Like the Tuhan. children of Israel. Seperti orang-orang Israel. I was sharing this last Sunday. Kita bicara tentang hal ini hari Minggu lalu. The children of Israel coming out of Egypt. Bangsa Israel ditawan di Mesir. Many of them. Banyak dari mereka, Many close to 3 million people. lebih dari 3 juta orang. But in the 3 million people, Tapi dari 3 juta orang tersebut, only a few that knows God. hanya sedikit yang mengenal Tuhan. Many have seen His miracles. Banyak orang bisa melihat mujizat. All of them went through the parted Red Sea. Bahkan mereka bagian dari mujizat All tersebut. of them ate the manna that fell from heaven. Bahkan mereka melihat mana turun dari surga. Many of them saw the pillar of cloud. Banyak dari mereka melihat tiang awan. Many of them see the cloud rested in the tabernacle. Bahkan mereka menyaksikan api, tiang They saw api. the cloud of God in Mount Sinai. Mereka melihat Tuhan di Gunung Sinai. They saw the miracles of God. Mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan. But they still do not know God. Tapi mereka masih nggak mengenal Tuhan. Why? Kenapa? Because all those generation from 20 years upward Karena generasi dari 20 tahun ke atas that came out of Egypt, yang datang dari ditawan di Mesir, everybody died mereka semuanya mati. except Joshua and Caleb. Kecuali Yosua dan Kaleb Of course Moses. dan juga Musa. So Tetap Musa three juga. person Jadi ada 3 orang that knows God yang mengenal Tuhan out of the 3 million. dari antara 3 juta orang. If we're a Christian, Dan kita orang Kristen, we see miracles. kita melihat mujizat. We see God's moving. Kita melihat Tuhan bergerak. Maybe we experience God's blessing. Bahkan kita mengalami berkat-berkat That Tuhan. will not guarantee Tapi itu nggak menjadi suatu jaminan our knowing Him personally. kita mengenal Tuhan secara personal. Hallelujah. Amin. Haleluya. God wants us to know Him personally. Tuhan mau kita mengenal Dia secara pribadi. God wants us to have a relationship with Tuhan Him. mau kita memiliki hubungan A dengan real relationship. dan hubungan itu yang nyata. And that relationship take time. Dan hubungannya yang nyata itu butuh waktu, saudara. Amen. Amin. Takes time. Butuh waktu. That's why as a Christian we need to keep on moving and keep on walking. Itu sebabnya kita orang Kristen harus tetap bergerak, tetap maju. Because if we stop along the way, Karena kalau kita berhenti di tengah if jalan we fall back, dan kita kembali if we lagi, backslide, kita kembali ke hidup then ramah, we have to begin again. kita harus mulai lagi dari awal. Come on, let us be strong. Ya, jadilah kuat, Let saudara. us walk with Jesus. Berjalanlah bersama Yesus. Faithfully Miliki and kesetiaan. continually. Hallelujah. Amin. Haleluya. The story of Jacob. Kisah tentang There are Yakub. many things to say. Ada banyak yang dikatakan di I just firman want to Tuhan. focus here in chapter 32, Saat ini saya cuma fokus di pasal 32. verse 32 to 22 to 32. Ayat 22 sampai 32. Jacob's story begin in chapter 25. Ini dimulai dari pasal ke-26. He kisah was Yakub. born Ia dilahirkan with his brother bersama saudara laki-lakinya, Esau. Esau. And the Bible says when his brother was born, Dan dikatakan di Alkitab waktu saudaranya lahir, while his brother coming out from his mother's womb, waktu Esau itu keluar dari rahim ibunya, suddenly Jacob's hand came out and catch his brother's heel. tiba-tiba Yakub memegang tungkainya Esau. And then they said, "This is Jacob." Dan ini dikatakan itu Yakub. Means the heel catcher. Artinya dia memegang Esau. Heel, Ya, tumit, ya. tumit. Yeah, heel catcher. Ya, pemegang tumit. That is Jacob. Itu Yakub. Esau was born. Esau kaget. Dia lahir, born. He has a lot of hairs. Dia punya banyak sekali rambut. So they call him hairy. Jadi dia dipanggil punya rambut gondrong. Esau means hairy. Esau itu artinya gondrong. Many hairs. Banyak rambutnya. But Jacob catches the heel of his brother. Tapi Yakub itu memegang tumitnya Esau. And that was his name. Itulah namanya. Means heel catcher.
Artinya pemegang tumit. means a supplanter. A person who always take advantage. Orang yang suka mengambil kesempatan. A deceiver. Deceiver, ya. Menipu ya, penipu. Penipu. Ya. Liar ya, penipu. Deceiver. Ya. Deceiver for his own good. Penipu untuk mengambil kesempatannya sendiri. When we look at Jacob's life, Waktu kita melihat kehidupan Yakub, we see that this is a hopeless man. kita lihat kehidupan orang yang nggak punya harapan. A man who always create problem. Orang yang selalu menciptakan masalah. He cheated his brother of his birthright. Ia curangi kakaknya. And he took his brother's blessing. Dan dia mengambil berkat Esau. The blessing of the firstborn. Berkat dari anak sulung. Jacob cheated Esau. Yakub itu curangin Esau. And because Esau was so angry, Karena Esau sangat marah, Jacob ran away. Yakub lari. And that is where his life started as a runaway. Dan itulah dimulainya kehidupan pelarian dari Yakub. Jacob always running. Yakub itu selalu berlari. You know, when God is not governing our life, Waktu Tuhan tidak memerintah dalam hidup we kita, are always on the run. kita akan selalu dalam pelarian, saudara. Running and running and running. Lari, berlari, dan We berlari. do not know where to go. Kita nggak tahu kemana We arahnya. do not know what to do. Kita nggak tahu apa yang harus kita Like lakukan. Jacob. Seperti Yakub. He tried many things. Ia coba banyak hal. And because he was cheating, Karena dia suka curang, people cheated also on him. dia juga dicurangin sama orang His lain. uncle Laban cheated him. Pamannya bahkan mencurangin dia. The Bible says, what you sow, you shall reap. Alkitab mengatakan apa yang saudara tabur, saudara tuai. And these things is keep on repeating in our life. Dan ini terus terulang dalam hidupannya. Problems keep on repeating in our life. Masalah terus berulang dalam kehidupannya. Why? Kenapa? Because God is not governing. Karena Tuhan gak memerintah. We keep on running. Kita terus berlari. We are not surrendering. Kita gak berserah sama But you Tuhan. know the good news is Tapi kabar baiknya saudara, God never stop pursuing. Tuhan gak pernah berusaha Hallelujah. mencoba. Amin. Haleluya. Hallelujah. God keep on pursuing Jacob. Tuhan terus mengejar Yakub. Jacob can run anywhere. Yakub bisa terus dalam He can pelarian. run as far as he wants. Ia bisa pergi berlari jauh. But God keep on pursuing. Tapi Tuhan terus mengejar God Yakub. pursued Jacob Tuhan terus mengejar Yakub until he gave up sampai dia menyerah and surrendered to dan God. berserah pada And Tuhan. this is where he surrendered Dan inilah penyerahan Yakub in chapter 32. dalam pasal 32. When everything happened in Jacob's life, Waktu segala sesuatu he terjadi dalam came hidup to this Yakub, place ia datang ke tempat ini. where he is about to meet his brother again. Waktu di mana dia memegang kaki Esau lagi. To meet his Untuk brother bertemu again. kembali dengan Esau. But God has a plan. Tapi Tuhan punya rencana. God wants to meet Jacob. Tuhan mau bertemu dengan Oh, Yakub. hallelujah. Haleluya. You know, I believe because the Bible mentioned this many times. Kita percaya hal ini karena Alkitab mengatakan hal ini berkali-kali. All these incidences happen in the Bible many times. Di Alkitab dikatakan hal ini berkali-kali That terjadi. God always encounter his people. Tuhan selalu bertemu dengan umatnya. His servants. Ia melayani. God's servant that he called. Tuhan memanggil setiap mereka. God, the people that God wants to use. Umat Tuhan itu mau dipakai Tuhan. God encountered with them. Makanya Tuhan bertemu dengan mereka. And Jacob is one of them. Dan Yakub adalah salah satu dari And I mereka. hope and pray God will speak to you tonight. Saya berdoa pada malam hari ini saudara dapat bertemu dengan How Tuhan. important it is to encounter God. Ini sangat penting sekali saudara bisa bertemu Maybe dengan you can Tuhan. run like Jacob. Mungkin saudara bisa berlari seperti Yakub. We can be stubborn like Jacob. Kita bisa keras kepala seperti Yakub. But because of God's plan in your life, Tapi karena Tuhan punya rencana atas because hidup of saudara. God's love for you, Karena Tuhan mengasihi saudara. He never stopped pursuing. Ia gak pernah berhenti menyerah. In verse 22, Pada pasal 22. and he arose that night, verse 22 ya, Kejadian 32 ayat 22. and he rose, let me finish this one. Yeah. And he rose up that night and took his 2 wives and his 2 women servants and his 11 sons and passed over the ford Jabbok.
Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. And he took them, verse 23, and sent them over the brook and sent over that he had. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Verse 24, and Jacob was left alone. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. And there wrestled a man with him until the breaking of the day. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. The Bible says Jacob was left alone. Di Alkitab dikatakan Yakub itu ditinggal seorang diri. He was left alone. Ia seorang diri. You know, we can run away from God. Kita bisa lari dari Tuhan. And God allow us to run Dan Tuhan membiarkan kita lari. until we come to a place where we Sampai- will be alone. Sampai di suatu tempat kita bisa cuma sendirian, saudara. God always meet people when they are alone. Tuhan selalu berjumpa dengan seseorang saat dia sendirian. Hallelujah. Haleluya. That's why it's so important to pray and have devotion. Itulah pentingnya saudara punya jam-jam berdoa dan memiliki waktu-waktu sama To Tuhan. be alone with God. Untuk hanya ada bersama dengan Tuhan. Here Jacob was left alone. Waktu itu Yakub seorang diri. And an angel wrestled with him. Dan ada laki-laki bergulat. There was a man wrestled with Jacob Ada laki-laki yang bergulat dengan Yakub. until the breaking of the day. Sampai fajar menyingsing In dikatakan. the Bible there are many examples. Dalam Alkitab banyak contohnya. The prodigal son in Luke 15 Anak yang hilang di Lukas who 14, came out from his father's yang lari house, dari rumah bapaknya, wasted his life, menyia-nyiakan kehidupannya. but he came to a place where he was alone. Tapi dia akhirnya bertemu di suatu tempat dia sendirian. He was alone with the pigs. Dia sendirian cuma sama babi-babi, saudara. Hallelujah. Bukan buat Then he dimakan. began to think and look up to God. Dan dia memikir kembali untuk kembali pada Tuhan. Oh, please don't be alone with the pigs. Jangan sendirian sama babi, saudara. Paul the apostle, Paulus also a very wild man. juga orang yang sangat kejam, saudara. He thought he was, all this year he was serving God. Selama ini dia pikir dia melayani Tuhan. But he served God wrongly. Tapi dia salah melayani But Tuhan. God met him when he was alone Namun Tuhan berjumpa dengan dia in waktu the dia road to sendirian. Damascus Di perjalanan ke Damaskus. when he was alone. Waktu dia sendirian. And Jesus met him. Lalu Yesus berjumpa dengan Paulus. His life was changed. Kehidupannya berubah. Moses, Musa, when he ran away from Pharaoh, waktu ia lari dari Firaun. Exodus chapter 3, Di Keluaran he pasal was 3. keeping his father's sheep Ia menjaga kambing dombanya. and he took them at the back of the desert. Dan kembali ke padang gurun. He was alone with Dia the sheep. sendirian, I cuman think the sama sheep domba. are better than the pigs. Ya, domba memang lebih baik daripada babi. Moses was there, Musa ada di sana. but he encountered God in the mountain. Dia berjumpa dengan Tuhan di gunung. You can run, Saudara bisa lari. but God will bring you to a place where you will be alone. Tapi Tuhan akan mengembalikan saudara di tempat saudara sendirian. You will realize that you need Him. Dan saudara akan menyadari saudara membutuhkan Tuhan. You will realize that He is with you. Saudara akan sadar kalau Tuhan selama ini bersama-sama Jacob saudara. was alone. Yakub sendirian. In verse 25, Di ayat and 25, when he saw that he prevailed not against him, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat he, mengalahkannya, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. And he said, "Let me go, for the day breaketh." And he said, "I will not let you go except you bless me." Ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum jika engkau tidak memberkati aku. Yeah, read until verse 32. You read in bahasa. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong.
Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Hallelujah. Haleluya. Wonderful, wonderful story here. Kisah yang sangat luar biasa. So Jacob wrestled with a man. Jadi Yakub itu bergulat The dengan Bible seorang says laki-laki. he wrestled with God. Tapi di Alkitab dikatakan dia bergulat sama Tuhan. And he prevailed. Dan dia menang. This is Jacob. Ini Yakub. Saudara. And actually this attitude, this nature Ini naturalnya Yakub. is inside of you and me. Yang ada juga dalam hidup setiap kita. You know, no matter what will happen in our life, Gak peduli apapun yang terjadi dalam hidup let kita. this nature arise in us. Biarkan hal sifat natural ini keluar dari dalam That we hidup kita. wrestle with God. Biarkan kita bergulat sama Tuhan. We hold on to God. Kita berpegang sama Tuhan. And don't let God go. Dan jangan lepaskan Tuhan. Oh, hallelujah. Hallelujah. I think that is one of the blessing that Jacob had. Ini salah satu berkat yang Yakub peroleh. In his stubbornness, Keras kepalanya dia. he has this attitude. Dia punya attitude ini, sikap He is ini. so stubborn, he wants to hold on to God. Dia sangat keras kepala, dia gak mau lepaskan Tuhan. Oh, hallelujah. Haleluya. And the Bible says, he asked, what is your name? Dan Alkitab mengatakan Yakub bahkan bertanya, siapa namamu? The angel never gave his name. Malaikat itu gak pernah ngomong namanya In the siapa. Bible, we'll never see the names of angels Di Alkitab gak pernah disebutin nama, except Gabriel and Michael. selain nama malaikat selain But Michael other nama Gabriel. angels, no. Gak ada nama lain But that malaikat. is another subject. Tapi itu subjek yang lain. But here, the angel asked Jacob, what is your name? Tapi saat itu malaikat itu bertanya, siapa namamu? And he said, Jacob. Lalu Yakub menjawab nama. Remember, Jacob said, I will not let you go until you bless me. Lalu Yakub katakan, saya tidak akan lepasin kamu I sebelum kamu was berkati. asking, what was the blessing? Saya bertanya-tanya berkatnya apa? Today, when people talk about blessing, they talk about money. Kalau orang-orang sekarang itu bicara They berkat talk selalu about uang. wealth and riches. Selalu bicara tentang God kelimpahan, bless kekayaan. me like Solomon. Tuhan berkati saya seperti Salomo. Because become the richest man in the world. Buat saya jadi paling kaya di dunia. But what was the blessing Tapi berkat seperti apa for Jacob? yang tersedia buat The Yakub? angel said, what's your name? Malaikat itu bertanya, siapa namamu? He said, I am a deceiver. Lalu Yakub menjawab, saya penipu. My name is deceiver. Nama saya penipu. My name is heel catcher. Nama saya itu pengambil keuntungan. Jacob. Yakub. But God said, your name will not be called Jacob anymore, Tapi Alkitab katakan namamu bukan lagi Yakub, but Israel. tapi namamu jadi Israel. Amin. Or Israel. Israel, saudara. Means the prince Artinya of God. adalah pangerannya Tuhan. A prince with God. Pangeran bersama Tuhan. Because he wrestled with God and prevailed. Karena ia bergulat dan menang. But I like one translation. Tapi saya suka satu translatean. This Bible teacher translate this Israel Di Alkitab ini mentranslate Israel. as governed by God. Yang artinya itu diperintah oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Governed by God. Diperintah oleh Tuhan. Is Jacob who are always running, Yakub itu selalu lari. very wild. Sangat liar. saudara. His brother cannot control him. Bahkan kakaknya nggak bisa His mengontrol dia. parents cannot control him. Orang tuanya nggak bisa kontrol dia. His uncle cannot control Pamannya him. nggak bisa kontrol dia. His wives cannot control Istrinya him. juga nggak bisa. He has 4 wives. Dia punya 4 istri. Cannot control him. Nggak ada satupun yang bisa perintah dia. But now when he encountered God, Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, God controlled him. Tuhan bisa memerintah dia. God governed him. Tuhan memerintah di hidupnya. You know, from this experience of Jacob, Dari pengalaman Yakub after ini, this, setelah itu, the course of his life changes. kehidupannya berubah drastis, saudara. His future changes. Masa depannya berubah. He became the father of Israel. Ia menjadi ayah bagi He Israel. became a great father. Ia menjadi ayah yang luar He biasa. became well known in the scripture.
Dia dikenal di The Alkitab. people of Israel today are very proud of him. Bangsa Israel bahkan sampai sekarang bangga sekali sama Yakub. Hallelujah. Haleluya. And this is what happened to us. Dan ini yang dapat terjadi dalam When hidup we kita. allow God to Waktu govern kita us. biarkan Tuhan memerintah dalam hidup Maybe kita. sometimes we just need to stop running Bahkan ada saatnya kita harus berhenti and berlari. say, God, I am tired of my life. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan saya capek dengan hidup God, I saya. want to change my situation. Tuhan saya mau ubah hidup saya. God, I want a miracle. Saya mau lihat mujizat. God, I am tired of this life. Saya capek dengan kehidupan ini. Change me, Lord. Ubah saya Tuhan. Change me. Ubah saya. Hallelujah. Haleluya. Then we will become like Jacob. Dan saudara akan seperti Yakub. A person who is governed by God. Orang yang diperintah oleh Romans 8:14 says. Roma 8 ayat 14 katakan. Yeah, those who are led by the Spirit of God. Orang yang diperintah oleh Roh. They are the sons of God. Dia adalah anak-anaknya Allah. Hallelujah. Haleluya. Amin. Hallelujah. Amin. Galatians chapter 2 verse 20. Galatia 2 ayat 20. Paul, 20. verse 20. Paul the apostle says, Rasul Paulus katakan, it's no longer I who live, bukan aku lagi yang hidup, but Christ that lives in tapi me. Kristus yang hidup di dalamku. Amen. Amin. Amen. Amin. I pray that you let Jesus lead your life. Saya berdoa pada malam hari ini saudara biarkan You let Yesus God menuntun. control your life. Biarkan Kristus mengontrol hidup You let saudara. the Holy Spirit to lead you. Biarkan Roh Kudus itu menuntun setiap Because the saudara. Bible says, through children of God, Karena Alkitab mengatakan melalui anak-anaknya Tuhan. they are spirit-led. Ada Roh Kudus The di Holy dalam. Spirit lead them. Roh Kudus akan menuntunnya. These are the true children of God. Itulah anak-anaknya Tuhan. Be a real believers. Jadilah orang percaya yang benar, saudara. Be a real Christian. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Because God has a plan in your life. Karena Tuhan punya rencana dalam You hidup cannot saudara. imagine what is God preparing for you in the future. Saudara nggak bisa bayangkan apa yang Tuhan telah sediakan buat saudara Oh, di masa depan. haleluya. Amin. Haleluya. I didn't know that God will raise me up like this today. Bahkan saya nggak pernah tahu Tuhan akan angkat hidup saya seperti I ini. never knew that I will be traveling and preaching the gospel. Pastor Carlo nggak pernah tahu akan dibawa Tuhan berkeliling I never knew bangsa-bangsa. that I can stand in front of people and preach Jesus. Dan akan berkhotbah memberitakan Injil. I never knew God's plan. Dia nggak pernah tahu perencanaan Tuhan. But only when I encounter Him. Tapi waktu ya berjumpa dengan Tuhan. When I was 16 years old, Waktu usianya masih 16 I tahun. surrendered to Jesus. Berserah sama Tuhan. Jesus became real in my life. Yesus menjadi nyata dalam And I hidup. said, Lord, I want to serve you. Dan dikatakan, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Sometimes God revealed to me through dreams. I'm preaching to many people. Bahkan Tuhan menyatakan mimpi-mimpi saya akan banyak berkhotbah di I have bangsa-bangsa. visions that I'm preaching to many people. Saya punya visi untuk berkhotbah di depan banyak orang. I begin to realize God's plan. Akhirnya saya sadar bahwa Tuhan, rencana Maybe Tuhan. God is not calling you to become a preacher. Mungkin saudara nggak dipanggil menjadi pengkhotbah. Maybe not missionary. Bukan misionaris. Maybe not pastors. Mungkin bukan pastor. Maybe God is calling you to something else. Mungkin Tuhan memiliki panggilan lain atas hidup saudara. Maybe God wants to put you in some place where you will become influential. Mungkin Tuhan akan buat saudara menjadi influence buat banyak But orang. for sure you will become a mighty man and woman of God. Tapi yang pasti saudara akan jadi orang-orang yang luar biasa bagi Tuhan. Hallelujah. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Surrender your heart to Jesus. Serahkan hidupmu, hatimu pada Tuhan. Let God govern you. Biarkan Tuhan memerintah di Let hatimu. Jesus be the Lord over your life. Biarkan Yesus menjadi Tuhan atas His hidupmu. name is Lord Jesus. Namanya adalah Yesus. Because Amin. He wants to be the Lord over our life. Karena dia Tuhan atas hidup kita. Amen. Amin. He is not only God Ya bukan hanya sekedar Tuhan that we believe, yang kita percaya. but He wants to be the Lord Tapi dia mau jadi Tuhan that will govern you, yang memerintah saudara. that will control you. Yang mau mengontrol saudara. Hallelujah. Haleluya. That you will live for Him. Biarkan saudara mengangkat dia That you tinggi. will serve Him. Melayaninya. He will be the center of your life. Ia akan menjadi pusat kehidupan saudara. Be like Jacob. Seperti Yakub saudara. Go to a place where you will encounter God. Pergilah ke tempat saudara bisa berjumpa sama Tuhan. Cry out to God.
menangislah and say, Tuhan. God, I will not stop crying. Katakan saya nggak bisa berhenti I menangis. will not stop calling you Saya nggak bakalan pernah berhenti memanggil namamu. until I meet you, Sampai saya berjumpa dengan engkau. until I hear you, Sampai saya mendengar engkau. until you touch me. Sampai Tuhan menyentuh I saya. will close with this. Saya akan tutup dengan The ini. Bible says Alkitab mengatakan God touched Jacob's thigh, Tuhan menyentuh pangkal paha Yakub. and because of that, his thigh was out of joint. Dan karena itu dia jadi terpelecok. And when Jacob walked, he was limping. Dan waktu Yakub berjalan dia jadi pincang. God wants to change us. Tuhan mau ubah kita. God wants to touch us Tuhan mau menyentuh hidup kita. until we limp. Sampai kita pincang-pincang. It means we have changes in our life. Itu artinya kita harus berubah dalam People hidup can kita. see we have changed. Biar orang-orang melihat perubahan dalam hidup kita. We are not the same anymore. Kita nggak sama lagi. Jacob was not the same anymore. Yakub nggak pernah sama lagi. Now he cannot run fast. Dia nggak bisa lari. He cannot walk straight. Dia nggak bisa jalan lurus. People can see Jacob has changed. Orang-orang bisa lihat perubahan Yakub. God wants to change us. Tuhan juga mau merubah kita. Hallelujah. Amin, haleluya. I can imagine when Jacob came out, Saya bisa bayangkan waktu Yakub keluar. the Bible says the sun rose up on Jacob. Alkitab mengatakan anak itu bangkit dari Yakub. The sun rise up. Oh, matahari itu bersinar di atas Yakub. Jacob walked with a new day. Yakub berjalan dengan hari yang baru. Amin. With a new brightness. Dengan sinar yang baru. Hallelujah. Haleluya. Let it be you tonight. Biarkan itu terjadi atas hidup saudara. Allow him to touch your life. Biarkan ia menyentuh. He is so real. Ia sungguh nyata saudara. He is with you. Ia bersama-sama dengan kau. And he's waiting for Dan you. ia menantikan kau. Those who are watching us, Saudara yang menyaksikan I want to lewat tell live stream, you saya mau mengatakan that he's waiting for you. bahwa ia menanti engkau. He wants you. Ia menginginkan engkau. And he wants to change your life. Dan ia mau merubah hidup. Hallelujah. Haleluya. Let's give the Lord a clap. Beri kemuliaan bagi Tuhan Let's all saudara. stand. Beri tepuk tangan, mari bangkit And berdiri. let's pray. Dan kita